बढ़िया आसिकी गोटे है भात खाऊ चलो खाद नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ समस्त को जेहेतु काली किसी ब्लॉग कर पार नथिली कहीं काली मनटा भी भल नाला दुईरे मो पु काली पोलियो भी खाई पोलियो माने पोलियो ड्रॉप्स नहीं थिला कि मन भल नाला काली माने सब प्रकार प्रॉब्लम थिला याडे मन भल नाला किछटा प्रॉब्लम पाई मोबाइल रे भी चार्ज नथिला सकाळ बहुत जोरे वर्षा होता लाइन नथिला इन्वर्टर चार्ज सजाइला तो मोबाइल चार्ज नथिला जेहेतु मोबाइल चार्ज ना मन भी भल नाला तेणु लाइन भी आसाला काली किसी जेहेतु मन भल नाला किसी ब्लॉगिंग करनी किसी वीडियो ना आज ब्लॉग रे बस छोट छोट क्लिप्स अच्छी जहाँ जस्ट टिके से आउ कि ना कहले कि ना खाली बहुत कम अच्छी वीडियो गोटे दुटा खंड क्लिप करी से आउ कि करनी कहीं मन है बहुत मन भी भल लगन पुणी काली खाया इच्छा ना कि किसी वीडियो वीडियो करने को इच्छा है से कारण तो मुझे कहबी कहीं से सब पर्सनाल तो कौन करिए मुझे वीडियो करुँच बहुत लोकंर बहुत किसी प्रोब्लेम होमती कि माने कथाटा आसिकी मो क्यारेक्टर उपर भी उठुची माने एमती मु कौन वीडियो करुँच मो क्यारेक्टर उपर उठुची आंगुठी मुझे किसी खराब वीडियो करुँच किसी खराब वीडियो करुँच जीवन में बंचा को केवे लोक मैंने केवे ना तो आगू को बढ़िया को देवे से निज लोक ही बेसी तुम पछे आग लगे तुम काम बंद करेंगे आ तुमको आगू बढ़िया को देवेनि केवे चाहिए तुम किसी भल कम कर कि निज केवे किसी कर सी चाहिए सब बेले तुम पछरे रुह से छाड़ से अन्य लोक मान कथा निजर हूँ पर हूँ तेणु मुझे बर्तमान क्या कथा शुणा परिस्थिति ना मुझे शुणी भी ना जोटा मत ठीक लगे मुझे निश्चय करी आ सब चेष्टा करी भगवान मत एति आशीर्वाद कर कि एति मो मन में से कम आनी था मुझे खराब बाट को न जाए खराब रास्ते न जाए बस भल रास्ते भल कम करता है भी चाहे लोक मानी किसी साहय सहयोग करने जदि मत भगवान से सक्षम देला मुझे निहाती निश्चय साहय सहयोग करी बस आपण मान सपोर्ट हेल्प हेल्ले निहाती भाव में मुझे करें आगू को आ मो निजपाई भी किसी करी मो पुओं मोर गोटे छोट पुओ अच्छे ये शिवांश तापाई भी मुझे करी मुझे किसी करें कहीं मो पाखे से सक्षम ना ना मुझे निजपाई किसी करें कौन करी आमती बहुत प्रकार अच्छी काली माने आहरी गोटे घटना ये तो गला माने दुख घटना आ गोटे कथा है आधार कार्ड पैन कार्ड के जीवन जाए तुम के ठीक कर कहीं जिते किसी ना किसी गोटे प्रोब्लेम थी निहाती भाव में आसिकी हो गला मत 31+ है 31+ रे भी एबी भी मोर ना भूल अच्छे आधार रे एबी भी ना भूल अच्छी तेणु काली पुणी सेटा भी जाइली जेहेतु बापा आसते बाबा सागर जाकि काली आधार पैनटा करेक्शन करके सी आस 10-15 दिन पर आसो 10-15 दिन पर आसला सेटा किसी क्लिप कर पानी कहीं मेरा मन भल ना मुझे चलो बापा आसते बापा सागर जाकि मार्केट जाकि करके आसला कर 8टा है गोटे कम जोटा कम रोचे मुझे सारी दूसरी कहीं से भी तो इम्पोर्टाट ना आमर कागज पत्र गुड़ा भी से ठीक थे दरकार काले केतबे कौन गोटे सुविधा असुविधा दरकार पड़ो मोर गोटे छोट छुआ अच्छी कौटी कौन गोटे के दरकार पड़ो से ना तो किसी कर ना मुझे ठीक करी आम कि लोक कथा काली बहुत माने छाड़ कौन करी बहुत लोग बहुत कथा कहे मुझे जानी कहीं प्रथम जो ब्लॉगिंग करी सेटा भी किसी कज बंद है तो पुणी आउ थे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी भी किसी कज स्टार्ट करी बट बंद करी जो भूल मुझे करुच्ची से भूलटा मुझे रिपीट करी कहीं मुझे किसी खराब करनी ना कौन पे बंद करी कहीं बंद करी गोटे कारण कहतु मो पुआ ये मझे मझे डाकुची आस जय जगन्नाथ नम कदली हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स मोर यहाँ हूँ मोर गोटा क्यूट बेबी
ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମାଦିତ୍ୟ ଶିବାଂଶ, ମୋ ଧନଟା। ଆଉ ମୋ ଶିବାଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଲିକି ହେବ। ଆଉ କାଲିକି କାଲିକି କହୁଛି ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଚାଲିଲା, ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ତା ଜୀବନ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ପାଠ ପଢ଼ା, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମ ପିଲାବେଳ ଠାରୁ ତା ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆମ ପିଲାଦିନ ତ ସରିଯାଇଛି, ସେତେବେଳର କାହାଣୀ, ସେତେବେଳର ପାଠ ପଢ଼ା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା, ଗାଁ ଗହଳି ମଜାମସ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ। ଯୁଗ ସେଇଆ ଅଛି, ବଟ୍ ଚଳଣି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଢାଞ୍ଚା ବଦଳି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେସବୁ। ତଥାପି ତା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଥରକ। ଆଉ ଘରେ ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତା ବୟସ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କଲେ ତା ବ୍ରେନ୍ରେ ବି ସେଇ ପ୍ରେସରଟା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ମଜାମସ୍ତି ଖେଳକୁଦରେ ଯେତିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ୁ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କଲା ପରେ ମାନେ 3ଟା ବିଲକୁଲ କହୁନି, 1 2 ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ 4କୁ ପଳେଇ, 3ଟା କହୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାପରେ ରାଗିଯାଏ। ତଥାପି କହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ ତ ରାଗ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ପିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶିଖିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଉନି, ବେଳେବେଳେ କରୁଛି ପ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଅ ତଥାପି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ତ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିନି। ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଜି ପୁରା ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପଲ୍ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ କାଲିକି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଜୀବନ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯଦି ଚାହିଁବ, ଯଦି କିଛିଟା ନିହାତି କିଛି ଆଶା ରଖିଥିବ ବଟ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ଯେହେତୁ ରଖିଛେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନେ ଏମିତି ହେବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏମିତି ଘଟିଥିବ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଘଟିଥିବ। ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗିଂ ଲାଇନ୍କି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଘଟିଥିବ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଘଟୁଛି। ହେଲା, ଆଗକୁ ଆଉ କେବେ ସେୟାର କରିବି ସବୁ କଥା, ଅଲଗା କଥା କିଛି ସେୟାର କରିବି। ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ତ ମୁଁ କେବେ ଏଥିରେ ଆଣିବିନି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆମ କଥା ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଦୁନିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁନିଆଠୁ କ'ଣ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ତ 1000 କଥା କହିବେ। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ହଁ ଲୋ, ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଚାଲିବା ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବା। କାହିଁକିନା ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ହିଁ ନିଜେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜିକା ଯୁଗରେ, କେହି ବୋଲେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତିକି ସବୁବେଳେ କିଛିଟା ନିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛିଟା ସେତିକି ତ କରିଥିବ ଯାହାଫଳରେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବ। ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋ ଶିବାଂଶ ପୋଲିଓ ଖାଇଲା ନାଇଁ, ଦେଖି ଧନ କୋଉଟା ପୋଲିଓ ଖାଇଛୁ? ଏଇ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପୋଲିଓ ଖାଇଛି। ଏଇଠି ପୋଲିଓ 2 ବୁନ୍ଦା ଖାଇଛି। ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମରେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲା, ପାଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ନା ମୋ ଧନଟା କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍।